العلماء والأولياء ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يزيده علما ونورا ومعرفة بالدين، آمين يا رب العالمين. وأشكر حضوركم جميعا كلكم على رأسي، وشرفتم في هذا المجلس المبارك لما أعطيتم من وقت فقط بحب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا إن شاء الله سيكون نحن جميعا كما اجتمعنا هنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك إن شاء الله تعالى يوم القيامة سنحشر مع من أحببنا، أي مع العلماء والأولياء، وبالخصوص سيدنا سيد العلماء وسيد الأولياء وسيد الدنيا والآخرة سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Bismillah, yang pertama-tama beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru kita, kepada murabbi kita Kiai Raden Muhammad Saleh Bajuri sebagai pendiri dari Ma'had Raudhatus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu, tambahkan cahaya, tambahkan keberkahan untuk beliau. Yang mana beliau tadi juga sempat menyampaikan nasihat berharga untuk kita, agar kita senantiasa tersambung dengan para ulama, tersambung dengan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini adalah nasihat yang sangat berharga bagi kita. Dan Sidi Syekh Ibrahim Al-Jailani juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir. Karena hadirnya kita di tempat ini adalah karena cinta kita kepada para aulia Allah. Kita hadir di tempat ini adalah karena cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita cinta kepada aulia, kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti kita akan dibangkitkan bersama siapa yang kita cintai. Kalau kita cinta ulama, cinta aulia, cinta Rasulullah, maka besok kita akan dibangkitkan bersama dengan para ulama. Kita akan dibangkitkan bersama para aulia. Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul ulama. Beliau adalah sayyidul aulia, beliau adalah sayyidud dunya wal akhirah. Baginda Nabi itu adalah penghulunya para ulama, beliau adalah penghulunya seluruh aulia, dan beliau adalah penghulu dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan karena cinta kita kepada baginda Nabi, kita berkumpul nanti di padang mahsyar bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bima annana نتكلم عن الأولياء وعن العلماء وعن الصالحين، نذكر قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ أولياء الله كثير، ليس فقط ولي الله الذي يطير في الهواء ويمشي على وجه الماء ويقوم بخوارق العادة. أولياء الله هم الذين اصطفاهم الله من خلقه. الله. وكما في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بعد ذلك تتنزل عليهم الملائكة. ماذا تقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. الآية الأخرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين يكونوا في استقامة وتقوى الله عز وجل تأتيهم البشرى
مرسلين من الله سبحانه وتعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا في حياتهم بدخول الجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالاستقامة هي عين الولاية والاستقامة هي عين الكرامة وتقوى الله عز وجل هي التي توصلك إلى العلماء وإلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نحن ببركة المجالس وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة مناقب سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إن شاء الله نحن في استقامة، ومن الذين تتنزل عليهم الملائكة ويقال لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وبشرنا بالجنة جميعا آمين يا رب العالمين. Berbicara tentang ulama, berbicara tentang aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyampaikan satu ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna aulia Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Adapun wali-wali Allah Ta'ala itu, mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun, wala hum yahzanun, dan wali-wali Allah Ta'ala itu tidak bersedih hati. Wali Allah Ta'ala itu bukanlah orang yang sekedar bisa terbang. Wali Allah Ta'ala itu bukanlah orang yang bisa berjalan di atas air. Wali Allah Ta'ala itu bukan hanya orang yang memiliki kharikun lil adah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi wali-wali Allah Ta'ala itu adalah hamba-hamba yang Allah pilih dari tengah-tengah makhluk yang Allah ciptakan. Dengan apa seorang hamba dapat mencapai maqam kewalian? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, lalu mereka istiqamah dalam iman mereka kepada Allah, mereka istiqamah dalam takwa mereka kepada Allah. Karena istiqamah itu adalah ainul wilayah, karena istiqamah itu adalah mata air kunci untuk mendapatkan maqam kewalian. Karena istiqamah itu adalah ainul karamah, karena istiqamah itu adalah kunci untuk mendapatkan karamah. Maka siapa yang mencapai maqam istiqamah, maka Allah turunkan para malaikat kepadanya. Lalu kemudian para malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, jangan takut dan jangan sedih. Lalu kemudian kalian diberikan kabar gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, kalian mendapatkan kabar gembira masuk surga, di mana surga itu telah dijanjikan Allah untuk kalian. Maka oleh karena itulah seorang wali itu adalah orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah di dalam takwa kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah kita tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yakhafu al-'abdul mu'min atau an-nas mimma takhaf. الناس تخاف من هول يوم القيامة، وذلك اليوم يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم ترى الناس حفاة عراة من شدة هول ذلك اليوم، فيأتيهم الجواب من الله سبحانه وتعالى الذين كانوا في استقامة في هذه الحياة الدنيا وتقوى الله عز وجل وكل الأمور التي تتصل بالله سبحانه وتعالى
يقال لهم يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يهمهم بسبب تقوى الله عز وجل، وبسبب مثل ما ذكر مولانا الشيخ صحبة العلماء والأولياء، لا يحزنهم ذلك اليوم، ولا يخافون من ذلك اليوم، ولا يهزعون من ذلك اليوم. ذلك اليوم يكون عليهم هينا سهلا بالاستقامة وبتقوى الله عز وجل، فتتلقاهم الملائكة. الملائكة تنتظركم إن شاء الله الاستقامة. الملائكة تنتظركم يوم القيامة، فتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا، هذا اليوم الذي ضحيتم بوقتكم لله سبحانه وتعالى، وبأموالكم نفقة لله سبحانه وتعالى، وبأبنائكم من المعهد لله سبحانه وتعالى. هذا يومكم. الملائكة تأخذهم بالأحضان وبالأمن. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ادخلوا الجنة بسلام آمين. Masya Allah. Di antara salah satu yang ditakuti oleh seluruh manusia adalah huru hara yang akan terjadi nanti di padang mahsyar. Nanti ketika kiamat sudah terjadi, lalu kemudian manusia dibangkitkan, maka hari itu akan menjadi hari fazaul akbar, akan menjadi hari huru hara yang sangat besar, di mana semua manusia akan ketakutan ketika mereka berada di padang mahsyar. Karena pada saat itu manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki dan dalam keadaan telanjang, maka tidak ada satu orang pun kecuali pada waktu itu mereka khawatir dengan keadaan mereka di padang mahsyar. Tapi ada orang-orang yang mereka tidak menganggap penting kejadian di padang mahsyar, tidak mengkhawatirkan mereka sedikit pun kejadian yang ada di padang mahsyar. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang sebagaimana disampaikan oleh Kiai Raden Muhammad Saleh Bajuri tadi. Beliau sampaikan mereka adalah orang-orang yang tersambung dengan ulama. Mereka adalah orang-orang yang tersambung dengan aulia. Mereka adalah orang-orang yang tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad. Maka mereka adalah orang-orang yang telah ditunggu oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang akan disampaikan kabar gembira kepadanya oleh para malaikat-malaikat Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza yaumukumul lati kuntum tu'adun. Ini adalah hari yang mana dulu pernah dijanjikan dan dikabarkan kepada kalian saat kalian hidup di dunia. Maka kemudian mereka diperintah oleh malaikat, udkhuluha bisalamin aminin. Mari kalian semua masuklah ke dalam surga dalam keadaan mendapatkan keselamatan dan menjadi orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, هذا الأمر الذي يتعلق بيوم القيامة ضروري جدا أن نذكر بعضنا البعض بالنصيحة والموعظة. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أيضا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الناس يوم القيامة تتعجب، خوف، فزع، ماذا يحصل؟ كيف إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ الآن نحن في الدنيا أحيانا يقع زلزال، نعم، في مكان وفي مكان آخر آمن، لكن ذلك اليوم الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن. كل الدنيا، كل الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض من أثقالها. الأرض تعبت منا من بني آدم، أثقل عليها حمل بني آدم في بطنها وفي جوفها، وأخرجت الأرض أثقالها بأمر الله سبحانه وتعالى. فعندما يخرج الإنسان من بطن الأرض ويرى بعضهم بعضا فيقول وقال الإنسان ما لها. الأرض تتحدث وتتكلم بأمر الله سبحانه وتعالى، والله قادر على أن يعطي النطق لمن يشاء. فيسأل الإنسان ما لها، ما لهذه الأرض تخلت عنا، فتجاوب الأرض بأن ربك أوحى لها. الله سبحانه وتعالى أعطاها الأمر والإذن أن تخرج كل من في جوفها حتى يتقدموا إلى الحساب. ذلك اليوم الذي نحتاج أن نكون ممن قال الله فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنا ببركة الأولياء وبخدمة العلماء وخدمة أهل العلم وخدمة الذكر إن شاء الله تعالى نكون يوم القيامة من الناجين، وأن نكون إن شاء الله تعالى صحبة مع الأولياء والعلماء الذين أحببناهم في هذه الدنيا. آمين يا رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Sangat penting sekali untuk kita saling mengingatkan tentang bahayanya huru hara yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Maka oleh karena itulah harus banyak nasihat-nasihat berharga, ceramah-ceramah singkat yang menyampaikan kepada kita tentang bahaya besar yang akan terjadi nanti pada saat hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah terjadi goncangan yang sangat dahsyat, apabila sudah terjadi gempa yang sangat dahsyat, di mana sekarang kita juga sempat merasakan gempa di satu daerah, gempa di daerah yang lain tidak terjadi apa-apa. Tapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qadir, Allah Maha Kuasa untuk memerintahkan seluruh bumi ini menjadi bergoyang, seluruh bumi ini kemudian menjadi luluh lantak oleh gempa. Cukup innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu terjadi, Allah cukup berfirman kun fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka bumi ini nanti akan Allah hancurkan dengan satu gempa dahsyat, di mana tidak ada bagian bumi kecuali bagian bumi itu akan mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu bumi akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Segala sesuatu yang berada di dalam perut bumi akan dimuntahkan oleh bumi itu. Dia akan dimunculkan ke dalam permukaan bumi. Mayat yang sudah terkubur di dalam kuburnya akan keluar dari kuburnya. Air yang tenang di tengah samudra dan lautan akan Allah goncangkan dan Allah naikkan ke daratan. Gunung yang berdiri kokoh akan Allah cabut akarnya dan Allah terbangkan ia ketika terjadi. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Lalu kemudian manusia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mereka bertanya-tanya apa ini yang sedang terjadi, kenapa ini begitu dahsyat. Maka Allah Ta'ala izinkan bumi untuk menjawab pertanyaan manusia. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Maka bumi Allah izinkan berbicara menjawab pertanyaan manusia. Allah wahyukan kepada bumi untuk memuntahkan segala isinya, dan itu akan terjadi kepada manusia.
Tidak ada satu manusia kecuali mereka akan takut pada saat itu. Namun mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai la khaufun alaihim wala hum yahzanun, sebagai orang yang Allah jadikan kita tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, karena kecintaan kita kepada aulia, karena khidmah kita kepada ulama, karena kecintaan kita kepada ahlul ilmu, menjadikan kita dicabut rasa takut dan khawatirnya ketika terjadi fazaul akbar nanti di hari kiamat. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث أننا نحن في هذه الليلة وفي هذا المجلس المبارك طلب مولانا الإجازة بقراءة مناقب والورد العام. وما هو المنفعة؟ ما الفائدة من قراءة مناقب الأولياء والصالحين؟ وما المنفعة من التسبيح والذكر؟ ما منفعة ذلك؟ هذا الذي يكون الرجل في استقامة على التسبيح والتهليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من النوافل. وقال الله في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله فلا خوف عليك ولا تحزن في الدنيا وفي الآخرة. فأكثروا من الذكر والتسبيح والاستغفار، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قليل، لكن يكون دائما في يومنا شيء من التسبيح والذكر حتى يكون سببا إن شاء الله لمحبة الله لنا. تفكر أن الله خالق الخلق والكون القادر على كل شيء أحبك أنت يا فلان بن فلان ببركة هذا العمل البسيط. وما زال عبدي يتقرب. الله يحبنا، الله يريدنا أن نتقرب منه، ونحن نبخل على أنفسنا ولو بقليل من الوقت. النافلة تقربنا إلى الله، تجعلنا محبوبين عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبنا الله، الحديث يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيكون ببركة هذا العمل القليل الذي نتعب أنفسنا بعض الأحيان في الذكر أو في التهليل، يكون هذا سببا لحفظ الله سبحانه وتعالى لنا ولمحبة الله تعالى لنا. فلا تبخلوا أنفسكم، وكونوا في استقامة إن شاء الله تعالى. بعد هذا المجلس، بعد هذه الموعظة، إن شاء الله سيكون هناك إجازة بقراءة صلوات بشائر الخيرات، وإن شاء الله تعالى من الفقير الإجازة الورد العام المتصل من سيدي الشيخ أمين الدهيمي الجيلاني رحمة الله عليه، سلسلة إلى سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. عسى أن يكون فيه منفعة لنا ولكم في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Dalam satu hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jika senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal nawafil, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Pak Kiai sudah menyampaikan kepada Syedi Syekh Ibrahim untuk diijazahkan amalan kepada kita semua, diijazahkan zikir, diijazahkan salawat untuk kita. Apa tujuannya kita membaca zikir? Apa tujuannya kita bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa tujuannya kita bertasbih?
Semua itu adalah merupakan amal-amal nawafil. Dan siapa yang istiqamah mengamalkan amal-amal nawafil, sebagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jikalau senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nawafil. Ia bangun qiyamul lail, amal nawafil. Ia membaca salawat, amal nawafil. Ia berzikir, itu adalah amal nawafil. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Bayangkan, Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala pemilik jagat raya dan alam semesta. Allah Ta'ala penguasa dunia dan akhirat. Dialah yang mencintai engkau, wahai hamba Allah. Bayangkan, jika ternyata yang mencintai seorang hamba itu adalah pemilik jagat raya dan alam semesta ini. Hamba yang dhaif tapi dicintai oleh Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Maka siapa yang telah dicintai Allah Ta'ala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau seorang hamba telah dicintai oleh Allah Ta'ala, maka tiadalah rasa takut dalam dirinya dan tiadalah ia khawatir atas kehidupannya di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam hadis tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu bih wa rijlahu alladhi yamshi bih. Maka aku akan menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi mata yang ia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk menyentuh. Dan aku akan menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Wa idza sa'alani la u'tiyannah. Apabila hambaku itu yang mengamalkan amal nawafil meminta kepadaku, ia berdoa kepadaku, maka pasti aku kabulkan apa yang menjadi permintaannya. Wa idza sta'adzani la u'idzannah. Apabila ia meminta untuk aku jaga, untuk aku lindungi ia, maka aku pasti akan menjadi pelindung dari orang-orang yang mengamalkan amal nawafil tersebut. Maka insya Allah di akhir muhadarah kita pada malam hari ini, insya Allah beliau nanti akan mengijazahkan kepada kita salawat basyairul khairat. Kemudian beliau juga akan mengijazahkan zikir yang beliau terima dari ayahanda beliau Sidi Syekh Amin Ad-Duhaibi Al-Jilani, yang tersambung kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.